ମୋ ନାଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଧାନ। ପାର୍କର ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଏଠି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁ ଯେତିକି ଗଛ ଏଠି ଯେତିକି ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଯେତିକି ଘାସ ଲଗା ହେଇଥିଲା ସବୁ ମରି ସାରିଲାଣି। ଯୋଉ ବୋରୱେଲ ଫରୱେଲ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଖରାପ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ କିଛି ମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦଉନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଏବେ। ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ଓରଫ ଦକ୍ଷ। ଇକୋ ପାର୍କ ପାଖରେ ମୋର ଘର। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଇଁ ବୁଲି ଆସି, ତ ଇହାଦେ ବୁଲି ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଯେ ଦେଖିଲି ଇକୋ ପାର୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ତାମାନେ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ସରକାର ଯେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଇ ପାର୍କକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଆୟ ଅଟକଳରେ ବନା ଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫେଲ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରବା ଲାଗି ଯେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏସଓଜି ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଇଥିଲାଗି କାଫି ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଏରିଆ, ତ ଇଥିରେ ଇକୋ ପାର୍କରେ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତାମାନେ ଏଇଟା ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ହଉଥିଲା, ଲାଇଟ ଜଳୁଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନ ମଟର ପୁଡିକି ପଡିଛି, ଦେଖୁନ ମଟର ଦେଖୁନ ସବୁ ପୁଡିକି ପଡିଛି। ସବୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଆଗରେ ବି ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କିଏ ମନ ଦୁଃଖରେ ବି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏଇଟା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନାଇନ କି ପଙ୍କ ନାଇନ, ପଦ୍ମ ଫୁଟବା କେନାରୁ। ତାପରେ ଆଗରେ ଗୋଲାପ ବଗାନ ଅଛି, ସେ ଗୋଲାପ ବଗାନ ବି ଆଉ ନାଇନ, ଗୋଲାପ ଖାଲି ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି। ପାଣି ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପାଣି ନାଇନ, ଆଉ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ ନାଇନ। କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଉ, ଚାहे तो टेंडर दे दिया जाऊ 5 वर्षिया 10 वर्षिया, नहले तो डिपार्टमेंट निजे बुझू, जेनटा कि इतार जमती पूर्व अवस्था थिला से पूर्व अवस्था को फेरी आसू। आउ लोक जमती आगु उपभोग करथले एमती उपभोग करूं। जेन डिपार्टमेंट इटा को बनेछि, जेन उद्देश्य ले कि सरकार इने कोटी कोटी टंकार खर्च करिजन, से उद्देश्य रेडाखलवासी उपभोग करूं। एतिकी मु सरकार को अनुरोध करूछि। देखुन आम ये जगह बोतल देखो मद बोतल, ये हूँ इको पार्क रो भितर मद बोतल पड़ीचे। तो एंता बोतल आउ एंता प्लास्टिक सब पड़ीचे जगह। बर्तमान इटा एनएससी रो जेन बर्तमान डस्टबिन, इको पार्क बर्तमान डस्टबिन हो गलान। आपण मान के देखो पार्क रो जेन व्यवस्था रहीचे अपरिष्कार है पड़ीचे। सरकार जेन हिसाब से टंका खर्चा करिछन कोटी कोटी टंका, इने मेंटेनेंस भी से हिसाब से ना हवा के। खाली घर करदेले ना हुए, से घर चलवार लगी हेले भी से व्यवस्था करवा पड़सी। इने आम देखो देखुन आमर बैक साइड लिखाई प्राकृतिक उद्यान रेढ़ाखोल इको पार्क। इटा सब कैटलॉग बनाई केन जगह काना सब अच्छे, एंता सब वर्तमान भी रहबा कथा, किंतु जगह नाइन। तो आम अनुरोध करूछु रेढ़ाखोल प्रशासन, फॉरेस्ट अधिकारी, जिला प्रशासन इथार प्रति दृष्टि देले भल हेता। जेहेतु रेढ़ाखोल अंचल रे इको पार्क बहुत बड़ पार्क है, लोक जाके एंटरटेनमेंट लगी आईसन। तो ई जगह रे आगामी दिन जदि ताके सुधार करा जिबा, तो इन रेढ़ाखोल लोग उपकृत हेबे। रेढ़ाखोल इको पार्क मो गाँ समस्या।